ഓ പക്ഷെ ബീജിയം ഇമോഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉലകനായകൻ കമൽഹാസൻ സർ, ഷഗർ സർ, ഇവിടെ രണ്ടുപേരുടെയും കോംബോയില് 1996 വന്ന ഇന്ത്യൻ മൂവിയിലെ ഫസ്റ്റ് സീനാണ്. 1996 ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ വർഷത്തന്നെ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രോസിംഗ് മൂവി ആയിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ഭാഷനെ വരെ വെട്ടിയ മൂവിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല അക്കാഡമി അവാർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയ ഫിലിമും കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ, അതായത് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആ ഒരു കാറ്റഗറി. അതുപോലെ നാഷണൽ അവാർഡും അതുപോലെ കുറെ അവാർഡ്സും പണ്ടിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ്റെ അകത്തും ഒരുപാട് വലിയൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ശങ്കർ സാറിന്റെ പടത്തിൽ എപ്പോഴും വലിയൊരു ടീം ഉണ്ടാവും. നെടുമുടി ചേട്ടന് നല്ലൊരു റോളുള്ള നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ മനീഷ കൊയ്രാല, ഉർമിള മാത്തോഡ്കർ, അങ്ങനെ സുകന്യ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് സീനിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അറിയുള്ളൂ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുവരുന്നില്ല കമന്റ് ബോക്സിൽ. റെഡി? ഇന്ത്യ. ഓ പക്ഷെ അവിടെ ബിജിഎം ഉണ്ടോ? ആ ക്യാരക്ടറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നത്. ഓ ഇന്ത്യയുടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ സിനിമ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? இந்த மனுவெடுத்துக்கிட்டு வெளியூர்ல போனீங்கன்னா அங்க ஜனன மரணம்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அங்க வைதேகின்னு ஒரு மாமி இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட 10 ரூபாய் கட்டி ஒரு ரசீதை வாங்கிக்கங்க. அங்க ஒரு பியூனும் இருப்பான். அவன்கிட்ட ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க கொண்டாடி டெத் சர்டிபிகேட் அவன் வாங்கி கொடுத்துருவான். போங்க போங்க சீக்கிரம் போங்க. 10 ரூபாய் சரிங்க. 100 ரூபாய்க்கு என்ன தொழில் பண்றீங்க? பால் வியாபாரங்க. பால் எப்படி கறக்குறீங்க? பட்பட்டா புண்ணாக்கு தவிர தீவனச்சு கறப்பங்க. பால் உடனே வந்துருமா? இல்லைங்க, மடியில எண்ணெய் தடவி தாஜா பண்ணுவோம். இதையும் அதே மாதிரி தாத்தா பண்றத நினைச்சுக்கோ. ஓ கட்டாதீங்கம்மா, தண்ணி வரல கூட்டுல மட்டும் குடிங்க. மொத்த தண்ணியா பெரிய ஊட்டு. என்ன ப்ராப்ளம்? என்ஓசி சார் அலைஞ்சு அலைஞ்சு குதிகால் எவ்வளவு கொடுத்தீங்க? பெரிய நோட்டு சார். பத்தாது. இவனுக்கு 4 பாக்கெட் திணிக்கணும். என்னையா உன்னோட பெரிய தொல்லையா போச்சு? எத்தனை தடவையா சொல்றது பத்திரம் செல்லாது காலாவதியா போச்சுன்னு? பின்ன இருக்கியா பணம் வாங்கின? அது பத்திரம் செல்லுமா செல்லாத நீ பார்த்து சொல்றதுக்கு போயா. அது അവിടെ എത്തൂലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ പൈസ വാങ്ങിയത്. ஆள வரல, பெட்டியும் வரல, கையெழுத்து போடுன்னு கழுத்தா இருக்கிறீங்க. என்னது அம்சாச்சா வந்து சேரலையா? ஓ ஒரு நிமிஷம், யாரும் வந்திருக்காங்க. என்னையா கொண்டு வந்திருக்கியா? மேக்கப் உங்களால தான் நினைக்கிறேன். ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு யாரும் உள்ளோட வேண்டாம். ഓക്കെ? ഓ മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ. പൈസ കൊടുക്കാനാണ്. പൈസ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോ ഉണ്ടെന്നല്ലോ. சீரியல் நம்பர் ஒன்றும் இல்லையே, ஏன்னா பின்னால ப்ராப்ளம் வரும். எடுப்பா. ഓ என்னது? പക്ഷെ ബിജിഎം ഇമോഷണൽ ആണ്. ഓ മറ്റേ ഇന്നലെ കണ്ട സാധനം അതല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ഇന്നലെ ഏകദേശം അതുപോലല്ലേ കാണിച്ചു? ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഫുൾ മർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഓ ലോക്കിംഗ് പോലെ അല്ലേ ഏകദേശം? ഓ പക്ഷെ ബിജിഎം മറ്റേ ഇത് മാസ് ബിജിഎം അല്ല, മാസിൽ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പപ്പുജി എന്നിട്ട് ആരെ വരുന്നുണ്ട്? ആ കത്തിയാണ് മെയിൻ ആയുധം. ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിൾ എൻട്രി ആണെങ്കിലും ഒരു ശങ്കർ ടച്ച് അടിച്ചില്ലേ നമ്മൾ അന്യയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആ
സമയത്തും ആ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കമൽസറിന്റെ. ഫ്രഷ് ആട്ടോ ഇപ്പോഴും പടം, പുതിയൊരു പടത്തിന്റെ ഫീല്. ഫസ്റ്റ് സീൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി സിനിമയിലോട്ട് അല്ലേ, കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഫോറൻസിക്കും മറ്റവരൊക്കെ വരില്ലേ? സ്റ്റോറി, സ്ക്രീൻ പ്ലേ, ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഭയങ്കര അതൊരു വില്ലൻ മ്യൂസിക് ആയിരുന്നില്ല അത്. അവിടെ ഒരു ഇമോഷണൽ എന്തോ സ്റ്റോറി ആയിട്ടുള്ള ആള് അല്ലേ? என்ன வேணும்? ஹெவி டியூட்டி ட்ரக் அண்ட் டிரைவர் லைசென்ஸ் வேணும். மாத்தியாரு நான்தாங்க. எல்லா பேப்பர் இருக்கா? ரேஷன் கார்டு எல்லாமே எல்லா பேப்பர்ஸும் இருக்கு. இது ரெஜிஸ்டர்ட். நெக்ஸ்ட் எல்லா பேப்பர்ஸும் கரெக்ட்டா இருக்கும்போது ஏன் சார் ரிஜெக்ட் பண்ணீங்க? ஐ வாண்ட் டு நோ ரீசன். வை ரிஜெக்ட்? நாயா ஏன் போய்க்கிறேன்? அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆபீசர், அவர்கிட்ட போய் சிம்பிட்டு இருக்கற கம்முன்னு இருடா. குட் மார்னிங் ஆபீசர், வாட் தி ப்ராப்ளம்? முக்கியமான பேப்பர் உள்ள வைக்காம லைசென்ஸ் கட்டாயவே. டென்ஷன் ஆகாதீங்க ஆபீசர், ஐ வில் டேக் கேர். டேய் போடா, சொன்னா கேளு. டேய் ஐ வாண்ட் தி சொன்னா கேளு. நனஞ்ச டவல் மாதிரி போ, மூஞ்சி புளிஞ்சிடுவேன். போடா, என்கிட்ட வரதா இருந்தா ஒரு ஐயோ ஐயோ சிங்கிள் என்ட்ரில ஹோட்டல்ல நடத்துற அந்த மாதிரி கூட்டி வரீங்க. போய் உங்களுக்கு எல்லாரும் பேர் நம்ம இல்ல ரேஷ்மா. சரி ரேஷ்மா, ரேஷன் கார்டு, எம்சி, எஸ்எஸ்எல்சி சர்டிபிகேட் இதெல்லாம் ஜெராக்ஸ் எடுத்து ஒரு 7 போட்டோ எடுத்து இந்த ஃபார்மையும் ஃபில் பண்ணி கொண்டா சொல்லி குடியா உண்டா வதப்படு வேண்டி. நமஸ்காரம் அண்ணா. டாடா பாஸ் சார். சிங்கிள் ஷாட். உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அதான் நெத்தியிலே எழுதி ஒட்டி இருக்குது. என்ன வேணும்? டிரைவிங் லைசென்ஸ் வேணும். 365 ஏடு. 35 சொன்னால 35லயும் ஆகும் 365லயும் ஆகும். என்ன டிஃபரன்ஸ்? டிஃபரன்ஸ் இந்த மாடிப்படியில ஏறி மேல போய் அந்த ஆபீஸ்ல மைல் நீள கியூல வாழை பிடிச்சி நின்னா 10ல இருந்து 10:30 மணி வரல பாம் ஆயிட்டு மூடிடுவான். 3 நாள் ரோல் பண்ணோம். எந்த வேலை பாருங்க? எல்என்டில லாசப்பேல தான் வந்தீங்க. எப்படி ஆகி வருவான்? 3 நாள் சம்பளம், டாக்ஸி சார்ஜ், ஆட்டோ சார்ஜ் இதெல்லாம் கணக்கு போட்டு பாரு. 900 ரூபாய் வரும். 900 பெட்டரா 360 பெட்டரா. என்ன அப்படி அநியாயம் பண்றீங்க? சுமாரியா சந்துரு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இட கேரக்டர் இങ്ങനെ டைம் வேஸ்ட் பண்ற. போயா சுமாரியா இந்த மாதிரி புதுசா பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஐ வில் இன்ஃபார்ம் போலீஸ். இந்த பாத்தியா அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஓடுது, அவருக்கே நான் தான் சப்ளை சொல்லியா போயா. ஐ வில் ரைட் தி இன்டு. நீ இந்தில எழுதியோ சந்தில எழுதியோ முதல்ல இங்க இருந்து போயிரு. ஓ ஐ வில் ரைட் டு இந்தியன். திஸ் டஸ் நாட் கட் லைசென்ஸ். உன்னால என்ன பண்ண முடியும்? ஏய் பார்க் ஸ்டார் என் பேர் உனக்கு எப்படி தெரியும்? அதான் ஈர்க்குச்சி போட்ட கோட் சொல்லுதே. இங்க இருந்து நீ போகல கெஜெட் இருந்து உன் பேர் எடுத்துருவேன். these fellows are talking too much. என்ன பேசுற நீ? சும்மா எனக்கு நானே தனக்கானே பேசுறேன். அது இங்க பேச கூடாது. கீழ பேச போய் பேசு. ஏவடா உனக்கு எப்படி தெரியும்? வீடியோ அப்ப இங்க இருந்து போயா. ஏய் முக்கா போட்டியா? சந்துரு லுக் அட் மீ. வெயில் அடிக்கிற நேரத்துல கண்ணு பூசுதியா? தூக்கியா? பாத்து யாரு? இவனுக்கு ஹெவி டியூட்டி லைசென்ஸ் வேணும். ரொம்ப ஓட்டிட்டார் போல இருக்கு. 100 கிராம் தான் தேரும் போல இருக்கு. எம்சில ப்ராப்ளம் இருக்கு. எம்சி என்னங்க? அது சரி மெடிக்கல் சர்டிபிகேட். யா இப்படி அனாத் கேஸ் எல்லாம் கொடுத்து வர பேர் கட்டுறீங்க. சந்துரு 1200 ரூபாய் குடியா? 1200 ரூபாயா? ஆமா, உனக்கு லைசென்ஸ் கொடுத்தா எத்தனை பேருக்கு வாய் கரிச்சு போடணும்? குடியா? അവർക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്താലും പ്രശ്നല്ലേ? പ്രായം ഉണ്ടെന്നല്ല കണ്ടില്ലേ? കൈയൊക്കെ വിറക്കണ്. வண்டி ஓட்ட போறியா ஆட்ட போறியா? இப்படி ஆடுது. வண்டி ஓட்ட போறேன் ஆட்ட போறேன். நர்வஸ் வீக்னஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு. டெய்லி ஒரு நிரோபியன் இன்ஜெக்ஷன் எடுங்க. நீங்க கையை காட்டு. இன்ஜெக்ஷன் கையில போட முடியாது, மருந்து உடைச்சு வாய் ஊத்திக்க. இங்க பாரு, போன் முடிய வெட்டிரு. வெயிட் குறைஞ்சிருங்க. வெட்டி ஜேப்ல வச்சுக்கியா? மத்தியானமா வா. வெயிட் குறையணும். மத்தியானம் வரல இருப்பானா? മധ്യാഹ്നം വരെ ഉണ്ടാവും. ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാ. இது ஒரு கையெழுத்து போட்டு എല്ലാം പൈസ അടക്കം. എല്ലാത്തിനും പൈസയാ. എത്ര പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും പൈസ. முக்கியமான பேப்பர் எல்லாத்துலயும் இருக்கு. லைசென்ஸ்ல எழுது. செல்வம்ங்கற உங்க அழகான பேரை கையெழுத்தா போட்டுருங்க. ஏனுங்க ஆபீசர் புரட்ட விடுறீங்க? இரு நான் விடுறீங்க. ஏமா நீங்க விட்டீங்க, அவங்களும் விடுறீங்களா ஆபீசர்? என் பேரு பன்னி செல்வம் இல்லையா? பன்னீர் செல்வம். சாரிங்க ஆபீசர். சாரிங்க ஆபீசர். கையெழுத்து போடுங்க. ഓ പൈസ കിട്ടിയപ്പോ കൈയെഴുത്ത് കൊടുത്തു. എല്ലാവർക്കും ஏனுங்க ஆபீசர் மூஞ்சில கோல் போடுறீங்க? முக்கியமான பேப்பர் இல்லையா? 10 புக்கு ஒரு புக்கு ஃப்ரீயா கையெழுத்து போட கூடாதா? டூட்டில ரொம்ப சிட்டு புரியுதா? ഓ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും உடல்ல கோல் போட்டுறேன். டீ சாப்பிடுங்க ஆபீசர். எஸ்கேப் ஆயிட்டா? ടീല് മറ്റേ നിർത്താൻ
അല്ലേ എന്തെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഇൻട്രോ കേട്ടോ. അതായത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷെ മാസീവ് സാധനം ഉണ്ടെന്നാണ്. ഇതില് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രായത്തിലെ ലുക്ക് കാണിച്ച സമയത്താണെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ബാക്ക് ഷോട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ നടത്ത കിടമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് കമൽ സാർ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ ഫേസിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലും ഒട്ടും വിട്ടിട്ടില്ല. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അയാളെ കുത്തി. ഒബിയസ്ലി കറപ്ഷൻ സംഭവങ്ങളുടെ തന്നെയായിരിക്കും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെ ടൈറ്റിൽ കാണിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ വരുന്നത് നമ്മുടെ യങ് ആയിട്ടുള്ള കമൽ സാറാണ്. പക്ഷെ ഈ കമൽ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താന്നുള്ളത് ശരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് മറ്റേ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സംഭവത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാള്. പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പൈസ ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ, കാരണം ആ ഓഫീസറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 900 ആവുന്ന പറയുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 365 രൂപ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു കറപ്ഷൻ തന്നെയല്ലേ, പൈസ വാങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയായാലും കറപ്ഷൻ. പക്ഷെ ആ ഒരു സംഭവം പിന്നെ ആ ഒരു നോടെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു പ്രായമുള്ള ആള് വന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതായത് വിറച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ട്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാലോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കമൽ സാറിന്റെ ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. അതായത് ഞാനിപ്പോ ഇത് തന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കരിയിടുന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സീൻ തന്നെ കിഡു സീന്. നമ്മള് ആ ഒരു ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു ടച്ച് ടോട്ടലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീൻ തൊട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ച സീൻ വരെ. ആൻഡ് ആ ഒരു സീനിന്റെ തന്നെ രണ്ട് കമൽ സാറും ഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. അതായത് ഭയങ്കര നോർമൽ ആയിട്ട്, കാരണം ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അകത്ത് ഭയങ്കര കോമഡി അടക്കം പറയുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്. അതിലൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു BGM അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് എടുക്കണം അല്ലെ, ആ ഒരു കോമഡി സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷ. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് സീന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.